अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है। मेरी ये वीडियो शायद आप ना देख सकें चूंकि पाकिस्तान में इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, कलाड़ी चला दी गई है इंटरनेट के ऊपर और वीपीएन के जरिए ही आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। मुल्क में इंटरनेट बंद है, कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, कोई जंग नहीं लगी, कोई इंडिया हमारे ऊपर हमला नहीं कर गया, सड़कों के ऊपर टेंशन मौजूद नहीं है, कोई कुदरती आफत भी शुक्र है अल्लाह का नहीं आई हुई। मसला ये है कि वो जो कैदी है जो अडाला जेल के अंदर बैठा हुआ है वो बेकाबू हो गया है, वो कैदी इनके लिए मुसीबत बन गया है। बल्कि अब यूं समझ लीजिए कि इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसी फिरकी दे गया आज इन्हें कि यकीन माने कि इनकी साथ नस्लें याद रखेंगी कि खान इनके साथ आज क्या कर गया है। यानी इससे पहले फिर भी ये इमरान खान और ये बराबर जा रहे थे, लेकिन आज वो ऐसी फिरकी दे गया है कि इनकी नस्लें याद रखेंगी, बल्कि इन्हें पकड़कर चौराहे पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बुजदिली इमरान खान ने अया कर दी है। इमरान खान ने पूरी दुनिया में दिखा दिया ये बुजदिल है, बल्कि सरेआम धोती खींच दी है। आज बैनुल अक़वामी एनजीओ इदारे, इंटरनेशनल इदारे चीख उठेंगे हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ का जलसा था, वर्चुअल जलसा, और ये तकरीबन 30 से ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोगों ने देखना था, लोगों ने शिरकत करनी थी। लिहाजा इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व थी, ऑब्वियसली ट्विटर था, यूट्यूब था, फेसबुक था, टिकटॉक था, मुख्तलिफ जो एप्स थी उन्होंने उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी थी। लेकिन जो ही इमरान खान का जलसा शुरू होता है इन्होंने मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया। अब जो इंटरनेट बंद होता है रोला पड़ गया, यानी जिन्होंने जलसा नहीं भी देखना था उन्होंने कहा जनाब इंटरनेट नहीं चल रहा, हमने फिल्में देखनी है, हमने गाने सुनने हैं, हमने गोविंदा की फिल्में देखनी है, हुआ क्या है मुल्क के अंदर। फिर मुख्तलिफ एम्बेसीज ने पूछना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल्स ने पूछना शुरू कर दिया हुआ क्या है मुल्क के अंदर। फिर पता चला कि जनाब वो कैदी बैठा हुआ है जेल के अंदर, कैदी बेकाबू हो गया है, उस कैदी की पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है और इन्होंने मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट की ऊपर कलाड़ी चला दी गई है, इंटरनेट का गला घोंट दिया गया है और जो बोलने वाली एक आवाज है, जुबान है, उसे भी आज इन्होंने खींचने की कोशिश की है। अब यकीन माने एक बात बड़ी वाज़ेह होगी कि इमरान खान चाहे बने या ना बने, चाहे खान हल्फ उठाए या ना उठाए, चाहे खान जेल से बाहर आए या ना आए, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान ही इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। इस वक्त मुल्क के पीछे इस मुल्क का जितने भी मामला हैं उन्हें कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कर रहा है और वही सारे मामला को देखकर जाए। मैं सिर्फ कुछ एक ट्वीट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं। द स्पेक्टेटर इंडेक्स ये ग्लोबली खबरों को रिपोर्ट करता है, उसकी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान शट डाउन एक्सेस टू ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एम्ड ऑनलाइन रैली बाय द सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान। इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनकी ऑनलाइन रैली है और ये पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब ये भी बात आप ज़हन में रखें कि पहले 10 से 12 मिनट में 55,000 लोग इमरान खान के साथ जुड़ गए थे, खाली यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर 55,000 लोग जुड़ गए थे और अगले 2-3 यानी 15 मिनट तक कोई 80,000 बंदा इमरान खान के साथ जुड़ गया था यूट्यूब के ऊपर। 80,000 बंदा अगले 10 से 15 मिनट में इमरान खान के साथ जुड़ गया था, लेकिन उसके बाद इंटरनेट डाउन किया गया। साउथ एशिया इंडेक्स just in social media apps including Twitter, Facebook, Instagram, YouTube reportedly disrupted in Pakistan due to the rally of the supporters of Imran Khan. The South Asia Index भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है क्योंकि वो जो खान है, वो जो कैदी है, वो जो पठान है, उसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने बाकायदा से उन्होंने जनाब वो आए हुए हैं और वो एक ऑनलाइन जलसा जारी है। लेकिन इसके ऊपर जो लिखा है ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ह्यूमन राइट काउंसिल लिख रही है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, freedom of expression is freedom of expression. After the schedule of the general elections, every political party and individual of Pakistan has the constitution, यानी बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, जिसके गार्डियन कस्टोडियन इस वक्त काजी साहब हैं, जो गार्डियन नीलाम कर रहे हैं, पिछले दिनों गार्डियन नीलाम करने वाले थे, तो काजी साहब जनाब वो कह रहे हैं कि वो आर्टिकल ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन democratic principles are not being implemented in Pakistan and the basic political rights are becoming rigid. It is the responsibility of election question, state of government and the constitutional institution to provide equal play. यानी वो ह्यूमन राइट जो काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है वो कह रही है कि जनाब आवाज आपने बंद कर दी है, ये इंतखाबात ठीक नहीं हो रही, ये मुल्क के अंदर जो हालात और चीजें चल रही हैं ये किसी भी तौर पर ठीक नहीं है, ये चीजें बड़ी खौफनाक हद तक जा रही हैं। इसके ऊपर हबीब अकरम साहब ने भी ट्वीट किए हैं। पाकिस्तान का हर साफी इस वक्त पूछ रहा है कि हुआ क्या मुल्क के अंदर। हबीब अकरम साहब लिखते हैं, एक वर्चुअल जलसा मुस्लिम लीग नून और पीडीएम को भी करना चाहिए ताकि हम जैसे के लिए मुआवजा करना आसान हो जाए। वर्चुअल जलसे में हर तरफ आग लगा दी है, क्रैकडाउन के लिए पर तोले जा रहे हैं। वर्चुअल जलसे ने आग लगा दी है, यानी वर्चुअल जलसे ने इनकी यह हालत बना दी है। हबीब अकरम साहब उसके बाद ट्वीट कर रहे हैं कि वर्चुअल जलसे ने तो हकीकी जलसों के रिकॉर्ड भी मलियामेट कर दिए हैं और अभी इमरान खान जेल में है। इलेक्शन सर्वे और लोगों के पल्स बता रही है कि अगला वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ही है। जलसे, जुलूस, ऑनलाइन सर्वेज, पब्लिक सर्वेज, बाजारों में, गांव में, देहातों में, शहरों में चीज एक ही बता रही है कि अगला वजीर आजम खान ही है, यानी वो इनसे नहीं काबू हो रहा। और आज जो कुछ इनका हो गया है ये ठट्ठा बन गई, शुगल बन गई पूरी दुनिया में। सिद्दीक जान साहब ट्वीट करते हैं, पीटीआई ने इम्कानात को हकीकत में तब्दील कर दिया है, निगरान रुसवाई की गहरी खाई में जा गिरे हैं,
پی ٹی آئی مخالفین کے لیے بے رحم ہو گئی ہے. یعنی کہ کم از کم خان کچھ تو ان کا چھوڑتا. جلسے پریکٹیکلی جب سڑکوں کے اوپر ہوتے تھے دکھائے نہیں جاتے تھے, مینج کیے جاتے ڈی سیز کے ذریعے, وہاں پر پانی چھوڑ دیا جاتا تھا, کرسیاں نہیں دینی جاتی, ٹینٹ تمبو کھانے پینے کی چیزیں, سڑکیں بند, سڑکیں کھود دی جاتی تھی. شیر افضل مروت گرفتار کر لیا گیا. لیکن اب آن لائن آپ کیا کریں گے؟ تو آن لائن یہ تھا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے, جن کے جو نگران ایک آئی ٹی منسٹر بھی ہیں, عمر سیف صاحب ان کا غالباً نام ہے, انہوں نے جناب پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا اور یہ گلوبل خبر بن گئی اور یہ بے قابو ہو گیا ہے. یہ جن عمران خان کا بوتل سے نکل آیا اور یہ جن اب بوتل کے اندر واپس نہیں جائے گا. یہ جن کسی بھی طور پر اب قابو میں نہیں آ رہا, یہ کنٹرول سے جن مکمل طور پر باہر ہو گیا ہے. اس کے بعد زرتاج گل نے آج جو خطاب کیا, زرتاج گل کی جو گفتگو ہے وہ اس کا کچھ ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تقریریں میں نے پوری سنی نہیں ہے چونکہ یوٹیوب مجھ سے کھل نہیں رہا تھا. زرتاج گل کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کی سیاسی لاش کو کاندھا تو دیا جا سکتا ہے, اس کا جنازہ تو پڑھایا جا سکتا ہے, لیکن اسے کرسی پر نہیں بٹھایا جا سکتا. یہ بڑا واضح طور پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک سیاسی جنازہ بن چکا ہے اور جو اسے کندھوں کے اوپر بٹھا کر گھوم رہے وہ بدبو دے رہا ہے, وہ جنازہ وہ لاش بدبو دے رہی ہے. اور جو سننے والے دیکھنے والے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے, ہم اسے سن نہیں سکتے. تو جناب اس کے اوپر ساتھ ساتھ احمد وڑائی صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضور عمر سیف صاحب جو کہ آئی ٹی کے منسٹر انہوں نے ٹیگ کیا ہے, سنا ہے تحریک انصاف کی یہ ویڈیو یوٹیوب پر ہی رہے گی, لوگ انٹرنیٹ بہتر ہونے کے بعد دیکھ سکیں گے. یہ بھی سنا ہے کہ خطاب کی ویڈیوز ٹک ٹاک, ٹویٹر پر اپلوڈ ہوں گی. انٹرنیٹ 8 فروری شام 5 بجے تک بند کرنا مناسب نہیں رہے گا. ایسے آئی ٹی ایکسپرٹس بھی $10 ارب بیچتے ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ بھی $10 ارب بیچتے ہیں. لہٰذا آپ یہ انٹرنیٹ کو نہ بند کریں. 8 فروری کو آپ انٹرنیٹ نہیں بند کر سکیں گے چونکہ انٹرنیشنل آبزرور ہوں گے اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گے. سید مزمل حسین زیدی لکھتے ہیں whoever came with the virtual jalsa idea is an absolute genius. Viewing experience is phenomenal. Watching and listening to the ordinary workers behind the party feels great. It's a beginning of a new era of the engagement with the public and is definitely a win for democracy. کہ سوشل میڈیا ایک نئی ڈیموکریسی بن گئی ہے جس کے بارے میں آسما شیرازی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جناب ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑی ایک اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے اور یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اور زیادہ مسئلہ بن رہا ہے. اچھا, اور بھی میں کچھ ایک ٹویٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ اس وقت پاکستان بھر میں شیئر ہو رہے ہیں. ہر بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ جناب یہ انٹرنیٹ کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. عیسیٰ نقوی صاحب لکھتے ہیں میاں صاحب ہیں یا ایسٹ انڈیا کمپنی, یہ برطانیہ سے الیکشن لڑنے آئے ہیں یا پھر انٹرنیٹ بند کر کے ججز کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنے. تو یہ بات ان کا ٹھیک ہے کہ میاں صاحب ہیں یا ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, یہ ملک پر قبضہ کرنے آئے انٹرنیٹ بند کروا کر یا پھر ججز کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے وزارت لینی ہے. ایسی وزارت کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی چیزوں کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ بھی بڑا واضح کر گیا کہ بین الاقوامی طور پر اب اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کی آوازیں بند کی جا رہی ہیں, ان کی زبانیں بند کی جا رہی ہیں. میں اگین آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے 12 منٹ میں 80,000 سے زیادہ لوگ انگیج ہو چکے تھے, 55,000 تو پہلے 10 منٹ میں لوگ انگیج ہو چکے تھے, اور یہ خالی یوٹیوب کی میں بات چیت کر رہا ہوں. بتایا جا رہا ہے ایسٹیمیٹ جو ہم نے تھوڑا سا رف سروے ہے, تقریباً 300K سے زیادہ لوگ یعنی 3 لاکھ سے زیادہ لوگ پہلے 8-10 منٹ میں جڑ گئے تھے. 3 لاکھ سے زیادہ لوگ آن لائن پہلے 8-10 منٹ میں جڑ گئے تھے اور یہ ایک ریکارڈ بنانے جا رہا تھا اور یہ ورلڈ ریکارڈ بننے جا رہا تھا ایک ورچوئل انگیجمنٹ کا. لیکن اس کے بعد ایک کلہاڑی چلی ہے, ایک ڈیموکریسی کی جیت ہوئی ہے اور ڈیموکریٹک جو فورسز ہیں جو ڈیموکریسی کے اوپر کلاڑیاں چلاتی ہیں وہ بے نقاب ہو گئی ہیں. کپتان انہیں پھر بے نقاب کر گیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.